همین نام با میکشد میگم که ببینید افتی سبحان سعید این معلم 100 درس نداده است، معلم خیلی نکرده است. نفس آزاد میگیرم من از باد و هوای تو، سرت برداشتی رفتی مرا بگذاشتی رفتی. هر گپی اوچی خوشنو نگیرن اوچی ما هستند خوندن. سبحان و سهراب خواهش میکنیم که درباره پدر یک سرود پیشنهاد کنند. کتاب‌ها گرفتم که استاد سبحان سعید خیلی چو کردی بچه‌ام گفتم استاد همه کتاب‌ها برام گفتم از 4 سالشه انتخاب کنم گفتم آورده منم. شرکتی صاف‌سавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, барои бемории псориаз ё ба қувват кардани мардонагию бемории пӯст ва инчунин доруҳоеро ба намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои бца, протеин ва генерҳои софсавдо ба шумо ҳатман кӯмак мерасонад. доставка ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3 то 5 соат аз номи канали Тоҷикон Груп муроҷиат намоед. ҳатман ба шумо тахфиф карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ассалому алайкум ҳаводорони иззатманд ва тамошобинони ҳамешагии барномаҳои шабакаи Баҳористон. барномаи навбатии мазҳарро аз шабакаи дӯстдоштаатон манзуратон мегардонем ва чӣ гуне ки шумо медонед, албатта мо дар ин барнома оилаҳоеро даъват мекунем ки воқеан ҳам соҳиби истеъдоданд, китобхонанд, китобдӯст доранд ва барномаи имрӯза бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ таҳия мегардад. ва оилае ки имрӯз мо ба барнома даъват намудем бисёр оилаи муваффақ, оилае ки воқеан ҳам дар ҷодаи санъат тавонистанд ки роҳи худро пайдо kunанд ва ҳамзамон фарзандонро низ ба ин самт равона намуданд, оилаи Одинаевҳо. салому алайкум. салому алайкум. бисёр шодем ки албатта даъвати моро пазируфтед ва ба барномаи мазҳар меҳмон шудед. саломат бошед. чӣ сабаб шуд аз худатон касби сарояндагиро интихоб кардед? ростии касби сарояндагӣ аз хурдӣ ба меҳри ба дили ман ҷошидагӣ буд. аз ҳамин хотир Суҳробу Субҳонҷонам низ касби маро интихоб кардаги ҳастам. беҳтарин. ман ҳангоми хурд будан ростии гап дар чанд барномаҳое ки буд, ҳатто модарам интервю додаги буданд ки Эркин вақто ки хурд буд фақат пластинка мемондам, алаф пугачёво мехонд, Эркин хаб мешишт, ман кори хонаро мекардам. биёед акнун худ ва фарзандонатонро ба тамошобинони шабакаи Баҳористон муаррифӣ кунед. Суҳробҷон синфи 9 мехонад, хеле овози хуб дорад. Субҳонҷон бошад, аз хурдӣ ба мактаби интернати Зиёдулло Шаҳидӣ мондагӣ ҳастам дар назди муаллима Рафиқа Сангинова. Субҳонҷон шогирди муаллима Рафиқа Сангинова ҳаст, оиди пианино. Ман худ сароянда ҳастам. беҳтарин, саломат бошед. хуб, акнун мехостем бифаҳмем ки кадом узви оила ҳаст ки дар барномаи мо иштирок надоранд дар хона? Дар хона ростии гап модари Суҳробу Субҳонҷон ҳастанд ва духтарчаам ҳастанд. азбаски хона меҳмон буд, ман онҳоро оварда натонистам. бале, саломат бошед, беҳтарин. тарбияи фарзандон душвор набуд? Масалан шумо ҳамчун падар сароянда ҳастед, бисёр ба чорабиниҳо, ҳар гуна маҳфилҳо даъват мешавед ва чӣ гуна тавонистед ки фарзандонро ба роҳи рост ҳидоят кунед? ростӣ тарбияти насли наврас бисёр душвор аст. ин аввал якумин бояд ки падару модар аввал аҳамият диҳад, баъд дуюм, баъд муаллим ва муаллимаҳои инҳо. баъзе мисол фарзандон хатогӣ мекунанд, ҳама айба бори устодон мекунанд ки ин муаллим 100 дарс надодааст, муаллим хеле накардааст. ин гуноҳи муаллим нест. ин сараввал аввал падару модар хоҳ дар хона, хоҳ дар кӯча бояд ки фарзанди худро дуруст тарбия кунанд, яъне назорат кунанд. бале, назорат кунанд. бисёри вақт дар сафарҳо ҳастем, модарам дар хона ҳастанд, модарам назорат мекунанд, бо модари худшон назорат мекунанд. ҳар гапи очи худшонро нагиранд, очи ман ҳастанд дар хона. бале, саломат бошед. аз тарбияи фарзандонатон шумо розӣ ҳастед? бале, ман хеле хурсанд ҳастам ки мисол ягонташон аз мактаб дар бораи ман ягон вай омадагӣ нест. шикоят омадагӣ нест. бале, шукри худо. тамошобинони азиз, мо суҳбатро бо Субҳонҷон идома медиҳем ва Субҳонҷон чӣ гуна ки мо медонем, албатта кам кам сарояндагӣ ҳам мекунанд, вале бештар ба навозандагӣ таваҷҷӯҳ доранд. мо ина мушоҳида кардем, дар рафти барнома исбот хоҳем кард. Субҳонҷон, шумо дар синфи чандум мехонед? синфи 5 мехонам, синфи 6 мегузгарам. яъне шуморо дар синфи 5 қарор доред. беҳтарин. аз синни чанд солагӣ ба навохтани асбоб шумо шурӯъ кардед? 4 солагӣ ё 5 солагӣ. дар муддати чӣ қадар омӯхтед?
تا حال من نازکی این اسباب را می‌آموزم. تو حال هست یگان دشواری، یگان شاید یگان نوت رو نمیدونید یا که یگان موسیقی رو خوب نواخته نمیتوانید، هست نمیگونن دشواری؟ نه اگر دشواری باشد من به معلم خودم میپرسم. از معلم از میپرسید شما؟ معلم میپرسم. سلامت باشید. بهترین این لحظه بیایید برای اثبات یک موسیقی نوازید. سلامت باشید. تشکر. شما کم کم سرود هم میخونید؟ بله. آهنگی که شما حالا نواختید آهنگی کی بود؟ اثر بنفشه آهنگ پولا. بهترین. شما این آهنگ در مدت چقدر از خود کردید؟ 2 هفته می. 2 هفته. زحمت کشیدید. کی با شما یاد دادین نواختن؟ معلمم سنگین و رفیقه معلمم. بهترین. می‌دارم که معلم به من همه نازکی را نشان می‌دهد. صبح شما در برابر اون که اسباب می‌نوازید، سرود هم کم کم می‌خونید، مثلا به خواندن کتاب‌ها، از یاد کردن شعرها شوق دارید؟ بله. خب ارکین میگفتید که انتخاب خودشون بود این سمت یا اینکه مثلا شما پیشنهاد کردید به فرزندان؟ من هر بار که در خونه از بالای خود کار میکنم، ایجاد میکنم، شب و روز مثال فرزندان در بری من هستند میبینن. بعد راستی یک روز میبینم که اسباب موسیقی خودشون نواخته. حیران شدم. میبینم تور مینوازد، مثال خونه با گیتار آمده گیتار مینوازد، اسباب‌های مثال الکترونی مینوازن. یک روز از گوشم صدای موسیقی برام اومد. گفتم اینا کی مینوخته باشه؟ نگاه میکنم سپانجا نواخته است. باباش خطاگی نشم میگفت، اینش خطاگی نشم میگفت. خیلی من عدودی قد گوش کردم و راستی که به اون چی نگفتم شما. با آهسته آهسته ببینم که نه شوقشون خودشون است. خورده است مثال چقدر که هستن شوق از خورده میشه همش. بله. بعد شما راهنمایی کردید، کمک کردید تو اینکه؟ بله با من صبحان وقتا که مثال صنف یک میرفت از استاد بهرام توشف پرسیدم که استاد بهرام اکا من همین صبحان جان شغلی همین نواختن مثال نوازندگی دوست می‌دارم چه خیلی کنم. بعد از با هم مصلحت دادن که مکتب اینترنتی زیرلو شهیدی میبریم. بله. یگان از استادی نغز میمونیم که خوشو تربیت کند. رفیقه سنگین و مثال تو حاضر تو صنفی پنجمش یک معلم تربیت کرده مسودیم. من چی گفتم معلم با معلم گفتم شما همین خیال کنید که رنگی فرزندی خودتون گفتم تربیت کنید. هر هفته هر روز قریب با من قطعی معلمشون سوال جواب میکنم که چخیل نواختن و چخیل نظارت میکردید؟ نظارت میکنم. معلم نیز حیران میشن که همین پدر و مادر ما کم میبینم که اینقدر نظارت میکنید شما. بله. آدم من میخوام که یک آینده به یک فردی نمایان شود همین صنعت. من خیلی میندارم از معلم رفیق سنگینم که سخت میقپن مثال تربیت خوب دارن دستشون درد نبینن. سلامت باشید. ما از سهراب خواهش میکنیم که یک سرود برای وطن برای ما و برای شما پیشنهاد کند. نفس آزاد میگیرم من از باد و هوای تو، برقص آید دلم گر بشنوم ساز و نوای تو. نفس آزاد میگیرم من از باد و هوای تو، برقص آید دلم گر بشنوم ساز و نوای تو. در آغوشی فرح بخشد همیشه شاد و خرسندم، در آغوشی فرح بخشد همیشه شاد و خرسندم. چو فرزندی وفادارت کنم خدمت برای تو،
چو فرزندی وفادارت کنم خدمت برای تو نفس آزاد میگیرم من از باد و هوای تو برقص آید دلم گر بشنوم ساز و نوای تو نفس آزاد میگیرم من از باد و هوای تو برقص آید دلم گر بشنوم ساز و نوای تو. саломат бошед. Ташаккур. Суҳбатро бо Суҳроб идома медиҳем ва Суҳроб чӣ гуна ки мо медонем шумо дар бисёре аз чорабиниҳои маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе ва ҳамзамон чорабиниҳое ки аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон доир мегардад албатта иштирок мекунед. Пеш аз иштирок вақте ки шуморо даъват мекунанд чӣ гуна омодагӣ мебинед? бале вақте ки моро огоҳ мекунанд ба чорабиниҳо мо дар хона дар назди падарам бисёр тамрин мекунем ва ба барнома меравем. Кадом суруде буд ки шуморо ҳамчун Суҳроб миёни ҳамсолонатон муаррифӣ кард? бисёртар дастурудҳои ватан модар. Матнан чӣ гуна интихоб мекунед шумо? барои интихоби мат ба ман падарам бисёр кӯмак мерасонад ки ин оҳангоро хон ман оҳангоро месароям ва барнома иштирок мекунам. ҳангоми сароидан падаратон чӣ эрод мегирад аз шумо ки масалан куҷоаш хато аст чӣ аст? бале бисёр нозикиҳо дорад дар ин санъат бисёр хатогиро ба ман мефаҳмонанд хе ислоҳ кардан ислоҳ мекунем. Суҳроб дар баробари он ки шумо ба навохтани асбобҳои гуногун машғул ҳастед ҳамзамон суруд месароед мехостем бифаҳмем ягон шеър метавонед бигӯед барои мо? бале аз кӣ? аз музаффари холзодиён. марҳамат. модарам эй сарнавишти ҳастиям ғамгусори дил ба рӯзи сахти ман будани ту ин нишоти зиндагист бахту иқболу баланди тахти ман. ин лаҳза метавонед шеъре ки пешниҳод кардед масалан бо асбобе ки дар назди мо ҳаст тариқи суруд пешниҳод кунед? бале марҳамат мешунавам. модарам эй сарнавишти ҳастиям ғамгусори дил ба рӯзи сахти ман будани ту ин нишоти зиндагист бахту иқболи баланду тахти ман будани ту ин нишоти зиндагист бахту иқболи баланду тахти ман. саломат бошед Суҳробҷон ва бинандагони азиз чӣ гуна ки мо медонем Суҳробҷон имсол синфи 9-ро хатм мекунад. 10-11-ро идома медиҳад ё ин ки ба ягон коллеҷ ё ин ки литсей шумо онро ба қавле дохил мекунед? санаи ҳами даҳум буд ҳайати Ӯзбекистон мисол бо Тоҷикистон вохӯрӣ карданд. Суҳробҷон дар он ҷо баромад кард. баъд ман омадам ба назди Озодбек Назарбеков ки мисол худ вазири фарҳанги ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳастанд. ака гуфтам ман мехоҳам ки Суҳроб баъди хатми мисол ҳамин синфи 9 2 сол коллеҷи ҳамун Ташкент ба мисоли он коллеҷаи нағз бошад ҳамунҷо таҳсил кунад. баъд аз таҳсили коллеҷ ният дорем ки коллеҷа тамом кунад баъд консерваторияи ҳамун Ташкент тамом кунад ҳамунҷо омӯзад. фарзандони шумо ғайр аз санъат бештар ба кадом фанҳо таваҷҷӯҳ доранд? фарзандон рости гап ино як ҳамин пеши интихоб кардагӣ пеши санъата фақат ҳамин ман чӣ мегӯм ҳамин забон адабиёту ҳамина бисёртар хонам чунки саволҷавоб бисёр мешавад оиди мухлисон мисол мепурсанд аз кадом шоир мисол ғазал медонед аз кадом чӣ бояд ки ино ҳатман забони модарӣ адабиёт бештар тайёрии хуб бинад. беҳтарин. то имрӯз масалан як суруде ки матнаш аз кадом як хуб шоири классик буд оё сурудааст Суҳроб ё не ё ин ки масалан худатон? бале аз кӣ? бисёртар аз устод лоиқ мехонем аз устод Бадраддин Ҳилолӣ. андешаи шумо дар мавриди устод ва шогирд чӣ гуна аст? масалан шогирд бояд чӣ гуна бошад устод бояд чӣ гуна бошад? мавқеҳои онҳоро метавонед муайян кунед? шогирдӣ устодӣ бисёр ҳамин ҳам чизи ҷиддӣ аст. баъзе мисол шогирдое ҳаст ки тарбият мекунӣ бас онед аз кӯча устода мебинад салом нодода мегузарад. ман ҳар вақт ба худо мегӯм ки Суҳробҷон Субҳонҷон ҳамон муаллиме ки шумо дарс метиҳад ҳама вақт суханаша гӯш кунед чӣ хизмате ки гуфт хизмати ҳамон устода кунед. паго аз кӯча мисол дида хел якнима шуда нагузар рафт салом кун чунки устод бисёр заҳмат мекашад барои шогирд.
ин лаҳза имкон ҳаст ки масалан дар баробари масалан Суробҷон шумо низ як 4 мисра суруд замзама кунед? аз сабаби ки суруд нав ҳаст, ростига бина шоир нав фирсондан бо воситаи WhatsApp фирсондан ки Эркин ман мехоҳам ҳамин суруда шумо сароед. Азбаски ин суруда ман тайёр ҳастам, рӯи телефон барои шумо мехонам. Сарат бардошти рафти, маро бигзошти рафти, ба дил ғам кашти рафти, куҷо шуд меҳри фарзандӣ, куҷо шуд меҳри фарзандӣ. توی جانی جهانی من، توی نام و نشانی من، تو بختی جاویدانی من، کجا شد مهری فرزندی، تو بختی جاویدانی من، کجا شد مهری فرزندی. توی جان و جهانی من، توی نام و نشانی من، تو بختی جاویدانی من، کجا شد مهری فرزندی، کجا شد مهری فرزندی. саломат бошед. اینو من برای چی سرایدم؟ با گفتی شما توغری اومد؟ бале. همون استودم رنگی پدر هست برای شاگرد، همچون پدری معنوی. чигуна ки мо медонем шумо худатон шогирди Субҳон Саид ҳастед. мақсади ном гузоштан ба фарзандатон Субҳон меҳри зиёди نام Субҳон Саид аст ин ки ягон نام سبحان جان خودی استاد موندگی هستم. سبحان جان به دنیا اومد، بعد من استاد سیمانچی گرفتم. استاد من صاحبی فردان شدم، سرشده شد. بچه‌ها گفتن نام منمو. استاد سبحان سعید. بعد به همون خاطر استاد من نام سبحان جان به خاطر همون نام استاد موندم. خودشون گفتن که نام منمو. همین نام با میکشد، میگن که ببینید افت سبحان سعید. бале. чӣ хотироте бо Субҳони Саид доштед шумо? لحظه فراموش نشونده همگامی که خونه استاد سبحان سعید اومدیم و من جوانه استاد ببینم که کتاب‌ها رقص زدن موندگی. بعد یک 4 کتاب گرفتم واسطه که روز کردم که همین کتاب دوزی میگم وای ها ثواب. бале. کتاب‌ها گرفتم که استاد سبحان سعید خیلی چو کردی بچه‌ام. گفتم استاد همین کتاب‌ها برام گفتم از 4 سالشه انتخاب کنم. گفتم آورده منم بار با برده بیار جوش مو دوستی کردیم از غلطی دیم. шумо ҳамчун як сароянда ба мактаби Субҳони Саид чӣ гуна баҳо медиҳед? راستی مکتب استاد سبحان سعید خیلی مکتب بقوت است. چند کسها رو تربیت کرد. فرقت سعیدوف، مثل روشن جان هست، اینجا اکی توجیدین هستم. بسیاری ها هستند که مکتب استاد سبحان سعید رو اسود کردگی هستند. бо Субҳон мехоҳем суҳбатро идома диҳем. Субҳон, шумо дар мактаб кадом фанро дӯст медоред? فن математика. фани математикаро дӯст медоред. баҳои чанд мегиред? 4. 4. 5 кара 5 чанд мешавад? 25. беҳтарин. 6 кара 6? 6 кара 6. 36. 7 кара 7? 49. 49. Субҳон ва Суҳроб хоҳиш мекунем ки дар бораи падар як суруд пешниҳод кунанд. شکرانه کنم همیشه با نام پدر، شکرانه کنم به علم و عرفان پدر، از پند و نصیحتی پدر سبز شدم. شکرانه کنم به علم و عرفان پدر، شکرانه کنم به علم و عرفان پدر. خواهی که همه اسیر مهری تو شوند، یک عمر بیمان به زیر فرمان پدر، یک عمر بیمان به زیر فرمان پدر. дар оянда агар мегӯна имконият мебуд, боз кадом самтро интихоб менамудед? кадом ихтисосро боз дӯст медоред? ба як мард чил ҳунар кам аст. ман беғарз аз сарояндагӣ боз тамрини оҳангсозӣ бисёр мекунам. ба чанд асбобҳои мусиқӣ навохта метавонам. кадом асбобҳои мусиқиро навохта метавонед? фортепиано, камтар, гитара.
тавлак, доира, асбобҳои зарбӣ ва бештар ба илмҳои дақиқи шавқ дорам. Технология бисёртар. як мақоли бисёр хуб аст: фарзанди хуб боғи падар ва фарзанди бад доғи падар. шумо ҳамин мақолро чӣ гуна шарҳ медиҳед? یک از مثال نالان میکند که فرزند فلانی همین کار کرده است، این البته دوغی پدر میشد. اگه فرزندی که مثال در هم خود در مکتب نمونه‌ای باشد، خود در کوچه نمونه‌ای باشد، همین از پشتی فرزند پدر گپ نشنود، این البته این بوغی پدر. بوغ. ҳамчун як падар, ҳамчун як дӯст, ҳамчун як рафиқи наздик чӣ тавсияҳо медиҳед? با تمام همین جوانایی که مثال هستند، همسال و همسنی همین سهراب سبحان جان هستند، من چی گفتنی هستم؟ همه وقت اول گپی پدر و مادر رو گوش کنم. اول سخنی پدر و مادر، بعد سخنی مثال استادانشون حرکت کنن که همین پدر و مادر با همین گپی زیادتی نبیارن یا استادان شما گپی زیادتی نبیارن. همین نامبرداری وطن شوند، نامبرداری پدر و مادر شوند. بهترین. سلامت باشید. یگان سرودی هست که شما با همراه فرزندان سرودید اون رو؟ من با همراه سهراب یک سرودی وطن با هم سرودیده بودیم و یک سرودی دوست است که از آهنگ‌های استاد زنده‌یاد سپاهانی سعید است. سرودی دوستم و می‌خوایم سکس سراییم. مرحمت. مرحمت. ای دوست، ای دوست، ای دوست، بیا که ما و تو باشیم دوستانه به ناموس. دوست ای دوست، ای دوست، ای دوست، بیا که ما و تو باشیم دوستانه به ناموس. ای دوست تو را زی حال ما نیست خبر، به لعلی لبی تو میخورم خون جگر. ای دوست تو را زی حال ما نیست خبر، به لعلی لبی تو میخورم خون جگر. از ناله من سنگ و فریاد آیده، در دل خود نمیکند هیچ اثر. دوست ای دوست، ای دوست، ای دوست، بیا که ما و تو باشیم دوستانی به ناموس. دوست ای دوست، ای دوست، ای دوست، بیا که ما و تو باشیم دوستانی به ناموس. بیا که ما و تو باشیم دوستان گو به ناموس. من برای شما جهانی سپاس میگم و باور دارم که البته سبحان جان و سهراب جان نیز در آینده یکی از سراینده های موفق در جمهوری تاجیکستان خواهد بود و همزمان میتوانند با هنر خویش، با مهارت خویش، با استعداد خویش تاجیکستان رو در عرصه جهانی معرفی کنند. سلام باشید. ما هم نیز خیلی مینت داریم برای دستگیریتون، برای دعوت که به این برنامه امروز شما رو دعوت کردید. тамошобинони азиз, ин буд барномаи навбати мазҳар аз шабакаи баҳористон. манзури шумо. бори дигар ёдрас мешавем, меҳмони барномаи имрӯзаи мо буданд оилаи одинаевҳо. ва тамошобинони азиз, рӯзи ваҳдати миллиро ба хонадони ҳар як мардуми тоҷик табрику таҳният мегӯем. то барномаи баъдии мазҳар, тансиҳат ва хонаобод бошед. хайр.